ओडिशा माइनिंग क्वार्टर्स यूनियन तरफ हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा नमस्कार। आज हूँ आपण मान डाकिबार उद्देश्य हूँ विगत किछि दिन है बीजेडी जो पूर्वतन मंत्री एवं एसआरकेएमएस सभापति जो अभियोग कर बीजेपी दल गुंडाराज चली भित्तिहीन अर्थहीन कथा सत्यता नहीं कहीं आमे जहाँ खबर रखिलु जो लोक माने से ऑफिस की जाइथिले से माने विगत दिन लोक थिले जो साधारण संपादक पूर्वतन साधारण संपादक नारायण दी से थिले से लोकंटू पैसा नहीं चाकरी दवापाई एवं बहुत थर दौड़ चाकरी दवापाई से 35 वर्ष है शोषण कर तार आज परिभाषा ये जो लोक माने आक्रोश होती कहीं 35 वर्ष है से लोक शोषण कर आम जी खबर रखीचु जड़े कहूला जे पाखु दौड़ी दौड़ी मो बापा आज मरीगले तापर आमे पुओ आमे भी दौड़ दौड़ी चाकरी पाइले आम भी पैसा देचु कि आमको चाकरी देले ना इलेक्शन सरीला लुचिकी एठू से चलीगले तापर आम तो से शुणा पाइले सी एठिक आसीचंदी बोली पचारे जाइए तुम कहीं आसीच जेहेतु पाइले ना से कबाटे कौन ये कम कर खबर रखीचु बड़ दुखर कथा यह सत्यता को सामना को न आनी जो पूर्वतन मंत्री पूर्वतन विधायक मिथ्या कहीं सारा जीवन 35 वर्ष है मिथ्या प्रतिश्रुति चलते से मिथ्या कथा भी बर्तमान चले ये सब जो नाटकबाजी की बंद करूँ ताकू आम दृढ़ निंदा करुचु। गोटे कथा हूँ बीजेडी दल हूँ जो लोक ए काम संपृक्त थिला सी कौन भारतीय जनता पार्टी कौन सदस्यता नहीं कौन कर्मी सी नुहति ताकू आम आज खंडन करुचु तेणु ये जो मिथ्या कथा मंत्री पूर्वतन मंत्री महोदय निवृत्त रुहतु तेणु मु कहूँ जो लोक जदि किसी अघटन घटे ताकू शास्ति दवाई सरकार अच्छी तुमको किए अधिकार देला जे ता घर ताकू नंगला करके पिटी पिटी आनी ता स्त्री सामना रे गोटे आदिवासी लोक ताकू ता घर भितर पशि ताकू मारिकी ता स्त्री तू घोषारिकी आनिकी ता स्त्री की धरिकी टेकिकी ता स्त्री ताकू छड़ेबारू ताकू मध्य टेकिकी नहीं दर्शन करने से प्रयोजना करते जे कि अच्छा साधारण संपादक से यूनियन जहाँ आम शुणा पाइबू तेणु आपको आम निंदा करुचु। ये सरकार हूँ बीजेडी सरकार ये हूँ आदिवासी विरोधी महिला विरोधी जनसाधारण विरोधी आज ये काम करते बोली सुकिंदा लोक प्रत्याख्यान कले एवं सुकिंदा विताड़ित कले ताकू ठीक भाव ग्रहण नक हारिबाटा को एपर्यंत बीजेडी जो अच्छा पूर्वतन मंत्री और कर्मी ग्रहण नक से मिछुटारे नाटकबाजी करुँच आपको आउ सुकिंदा लोक ग्रहण करेंगे सब नाटकबाजी जो मिथ्या कथा 35 वर्ष है देखुं तार प्रतिफलन आपण मानू 2024 देखले तेणु आम अनुरोध करुचु जिला प्रशासन को पुलिस प्रशासन को यही जो कांड होती जो आज कहते मिथ्या गोटे बम पकई कि भंगारुजा कर या पर दृढ़ तदंत करा या पछे कौ कौ माने अच्छा षड्यंत्रकारी तदंत करा विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा आम खबर रखीचु बहुत दुकान गोटे आणिकी से भितर रखिकी निजे भंगारुजा करी सब फटो उठे प्रहसन कर बंद करंतु सुकिंदा शांतिर सुकिंदा को अशांत करूँ ना आपणकर जो अच्छा लोक पैसा नौ जो आम खबर रखीचु जो कालिया बाण दुकान से फटका को आणिकी से रखी से पुलिस प्रशासन को गणमाध्यम द्वारा कहूँ तदंत करा पचरा जाओ जे किए किए संपृक्त थे किए आनी किए आणिकी रखिकी नाटकबाजी करुच्ची
तो तांको विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराଯାଉ। ओडिशा माइनिंग वर्कर्स यूनियन प्रेसिडेंट भावे आम वर्कर भाई माने तांको बलिदान रुआकू बनै आमर काली विगत दिन जो गोटे पर्टिकुलर नेगेटिव सब्जेक्ट हो कि गोटे कला दिवस करी ये सब जो चली सत कथा कहू गले सुकिंदावासी सुकिंदार जो जनसाधारण दीर्घ 15 वर्ष है श्रीजुक्त प्रफुल्ल बाबू को सुजोग देते एवं 10 वर्ष तांको पुओ आम बड़ भाई को सुजोग देते सुजोग देले मध्य से तांकर सुकिंदावासी सुकिंदावासी को कौन सी माध्यम रे हसई पारे कि भल सुजोग दे पारे कि माँ भौणी एवं मौसी मान को निर्यातना एवं सम्मान मिल पारि ना सुकिंदा बासिंदा मानकर कौन सी उन्नति एवं कौन सी हस खुशी माहौल बन पारे ना एवं जो सान भाई माने बड़ भाई माने जो सुजोग पाई अपेक्षा करथिले ता मध्य से माने पाई पारले नहीं एवं गोटे लोक से गोटे दादागिरी करी गुंडागिरी करी गोटे लोक को एटी रखिथिले जे कि विदेश रु आस्तिले सी मध्य एमाने विदेश रु आस्तिले सी मध्य विदेश रु तांको नै कि आस्तिले जेमति ब्रिटिश साम्राज्य रे बाहरु तांको सब आसिक एठी लड़ाई करते से नहीं आसिक एठी परिचालना करते आम भाई मानकर वर्कर भाई मानकर तो पैसा नहीं विभिन्न नाना प्रकार सुजोग देवे बोली तांको बहुत किसी प्रॉमिस करथिले ता मध्य से न करि परिबारु आपण माने एटा गणमाध्यम माध्यम रे आमे जणिया को चाहूछु जे जो गरीब लोक मानकर पैसा से नहीं शोषण करते से जो देखिले कि यही रास्ता को आसी माइंस जोन को आसचंती तेणु तांकु जाइकी पचारले कि भाई तमे कुआडे आसीच आमे जो अर्थ देइतलु आपन को कि आपन को जो मागितिलु सहाय्य आपन कहितिले हमकु सहाय्य करिवे किंतु आपन माने हम संगे छलना करी चली गले एथि पई सुकिंदा जनसाधारण सुकिंदावासी माने तांकु तांको तांकु जो सुजोग देते से सुजोग रु तांकु प्रत्याख्यान कले एवं 2024 रे तांकर जो ब्रिटिश शासन थिला जो ऑटोक्रेसी थिला ताकु डेमोक्रेसी बरे बदलवा को साधारण लोक तांको प्रिय ए माटी रो पुओ को थरे सुजोग देले एटा आज गोटे दिन दी दिन नुहे ये 70 वर्षर लड़ाई है 70 वर्षर लड़ाई पर सुकिंदा माटी निज पुओ को सुजोग देला जो दी जन कथा आमे अबिका आलोचना रे करूचंती से होउचंती हमर अजा घड़ी प्रफुल्ल घड़ी एवं तांको सुपुत्र जाकू जे निजको निजे धर्मबोधी भावी मुंडी मारिबे कोन मंदिर को भांगुचंती इंजीनियर प्रीतिरंजन घड़े देखंतु सत कथा होउची से एते उच्च शिक्षित तांको बापा मध्य 15 वर्ष रु ऊर्ध पॉलिटिक्स रे एवं राज्य राजनीति रे बहुत बड़ उच्च स्तर थिले बड़ भाई मध्य आमर बड़ उच्च स्तर थिले ए सब थाई मध्य तांको साधारण शिष्टाचार एवं भाषा ज्ञान नहीं जे प्रशासन को गवर्नमेंट अधिकारी मानू कुकुर मांकड़ निजर पाद धूली आदर जमी मुंड बिकी देते भाई कथा कहते तेणु आम या दृढ़ निंदा करुचु बहुत खराब लगुच सुकिंदा बासी माने तांको ऊपर 25 वर्ष धरी विश्वास करते विश्वास को
से रखी पारलेनी एवं तांको विदा करथिले। ए वर्षे हला केमिति हमर सुकिंदा बासी माने टिके हस खुशी रहउतिले। ये बाप पुओ ताकू चाहुनांती कि ସେମାନେ हसंतु ଆଉ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା ସୁକିନ୍ଦା ବାସିନ୍ଦା ମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ, ମା ମାନଙ୍କର, ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର, ଦାଦା ମାନଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ କେମିତି ବର୍ଷେ ପରେ ଏବେ ସରକାର ହେଇଛି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ କେମିତି ସେ ଲୁହ ବହୁଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁକିନ୍ଦା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଠି ଯଦି କିଏ ଅଶାନ୍ତି କରିଥାଏ ତାହା ହଉଛି ଅଶାନ୍ତିର ଜଳ ହଉଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ଆପଣ ତାଙ୍କର 35 ବର୍ଷର ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି କି ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ମର୍ଡର ହେଇଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ଜେଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ସିବିଆଇ କଷ୍ଟଡିକି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡେଇ ଥିଲେ। ଯାହା ହେଇଛି ସୁକିନ୍ଦାରେ ଯଦି ଅରାଜକତା ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡେଇ ଦାୟୀ। ସୁକିନ୍ଦାରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢିଛି ତା ପାଇଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡେଇ ଦାୟୀ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର 35 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ବି ଏ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ନେତାରୁ ଆଜି ନେଇକି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇଛି, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଟ ତାଙ୍କୁ ଏ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସ୍କୁଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କି ଏଠି କଲେଜଟେ ବି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କଲେଜ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ହେଇଥିଲା କାଗଜ କଲମରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଆଦାୟ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଆଦାୟ ହେଇଛି କଲେଜ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପଇସାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୁକିନ୍ଦା ପ୍ରତି କିଛି ଅବଦାନ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକ 35 ବର୍ଷ ହଇରାଣ ହେଲା ପରେ ବୁଝି ପାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦାରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ତାର ଆଜି ପ୍ରତିଫଳନ ହଉଛି। କାହିଁକି? ଯୋଉ ଲୋକ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ପାୱାରକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିଥିଲା, ସରକାରରେ ଥିଲା, ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇଥିଲା, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମୁଡା କୁକୁର ଭଳି ହଉଛନ୍ତି, ଔଷଧ ବିକ୍ରରେ ତାଟିଆ କାମୁଡୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣିଛୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡେଇ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଜିପି ଆଣିଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ତାକୁ ପେଲି ନେଇକି ତାକୁ ମଙ୍ଗଳପୁରକୁ ପାର କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସିଏ ହଉଛି ଓଡିଶାର ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ। ସେ ଆସିଲେ ସବୁ ଏଇ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କର। କାହିଁକି? ଓଡିଶା ସରକାର ସିଏ ହଉଛି 5ଟା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେଇ ପଇସାରୁ ସେ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ୟାର ଦୃଢ ତଦନ୍ତ ହବା ଦରକାର, ୟାର ସତ୍ୟସତା ପଦାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଆମେ ତ ଯେତିକି ଶୁଣିଛୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କିଛି ଅଛପା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି କିଭଳି ଅନ୍ଧାର ଚାଲିଥିଲା, ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ। ଏଠି କହିବାର ସତ୍ସାହସ କାହାର ନଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ବୁଝନ୍ତୁ, ଖଣି ଖାଦାନ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, କହିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଯୋଉ ଦିନଠୁ 2024 ଜୁନ 4 ତାରିଖଠୁ ସୁକିନ୍ଦା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା, ଏଠି କହିବାର ଅଧିକାର ଲୋକମାନେ ପାଇଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇକି ଲୋକମାନେ ମୁହଁରେ କଥା କହିଲେ। କାହିଁକି ନା ଏଠି କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଗୁନ୍ଥା ହଉଥିଲା, ଏସବୁ ପ୍ରହସନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକ ଡରିକି ଥିଲେ। ଯେବେଠାରୁ ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା, 1947 ମସିହା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସୁକିନ୍ଦା ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇନଥିଲା। ସୁକିନ୍ଦା ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା କେବେ ନା 2024 ଜୁନ 4 ତାରିଖରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଲୋକଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ହେଲା। ଆଜି ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସୁଛି, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତିଫଳନ। କାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅଧିକାର ନଥିଲା କହିବା ପାଇଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଜି ଖୋଲାଖୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଯିଏ କହୁଛ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ରଖେଇ ଦଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏତିକି କହି ଆମ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।